የአድዋ በዓል በየዓመቱ እንደ ብሔራዊ በዓል እንዲከበር የአድዋ ቀን ተብሎ ቀኑም የአድዋ ድል የተገኘበት ቀን በፔንሲልቬኒያ በመንግስት ከታወቁ በዓላቶች አንዱ እንዲሆን ውሳኔ ተሰጥቷል። ውሳኔው ለምክር ቤቱ ቀርቦ በጸደቀበት ጊዜ አጼ ምኒልክ የነበራቸው አመራር እቴጌ ጣይቱ የአድዋ በዓል ውጤት እንዲያመጣ ያደረጉት አስተዋጽኦ የተገለጸበት መንገድ የሚገርም ነው። እስኪ እንከታተለው። ይሄ በሪዞሉሽን ደረጃ ቀርቦ የፔንሲልቬኒያ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤችአር 441 ሪኮግናይዝ በማድረግ የአድዋ ቪክቶሪ ወይም የአድዋ በዓል የታወቀ የተከበረ በዓል ብለውታል። ወደዛ እንመልሰው። A resolution recognizing March 2nd. Who calls up House Resolution 441, printers number 3015 on page 7 of today's House calendar. The clerk will read a summary of the resolution. A resolution recognizing March 2nd, 2026 as Adwa Victory Day in Pennsylvania, introduced by Representative Sanchez. Will the House agree to the resolution? On that question, the chair recognizes the gentleman from Montgomery County, Representative Sanchez. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker and colleagues, the Battle of Adwa, fought on March 1st, 1896, stands as one of the most consequential victories in modern world history, a defining moment when Ethiopia, under the leadership of Emperor Menelik II and Empress Taitu Betul, successfully defended its sovereignty against colonial invasion and became the first African nation to decisively defeat a colonial power during the scramble for Africa. Madam Speaker, Adwa became a global symbol of freedom, dignity, unity, and resistance to oppression, inspiring generations across Africa and the African diaspora. Today, the Commonwealth of Pennsylvania recognizes not only the enduring historical significance of Adwa, but also the remarkable contributions of the growing Ethiopian American community throughout Pennsylvania in commerce, healthcare, scientific research, education, technology, and service industries. Ethiopian Americans continue to strengthen the Commonwealth's economy, enrich its cultural diversity, and embody the same spirit of resilience, excellence, and civic contribution that made Adwa a historic triumph recognized around the world. Thank you, Madam Speaker. እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው የሚመስለው። ይሄ ሁኔታ የብዙዎችን ልብ ዝቅ እንደሚያደርግ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ ሁኔታ በጣም ብዙዎቹን እንደሚጨንቃቸው ምንም ጥርጥር የለንም። ደስ ሊላችሁ ለሚገባ ግን ይሄ ዜና ለእናንተ ትልቅ ድል ለሚሆንላችሁ ከኦህዴድ ውጭ ያላችሁት ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንኳን እንዲህ ያለውን ነገር ጆሮአችንም ሲሰማው እኮ ለበጎ ነገር ስትሰሙ ለምሳሌ መላእክት ዝማሬ ያሰማልን ይባላል፣ አጥንትንም ያለመልብ ይባላል። ልክ እንደዛ። ስለዚህ በጎ ነገር እንድትሰሙ ለእግዚአብሔር ስላደረጋችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል። ሁላችሁም እዚህ የገባችሁ ዛሬ በቀዳሚነት አንድ ጥያቄ ብቻ 20 ሰከንድ 30 ሰከንድ ውሰዱ። እቺን ለመጻፍ ይሄ በቂ ነውና ሁላችሁም የገባችሁ ምኒልክ ዛሬም ንጉስ ነው ብላችሁ ጻፉ።